let's go tayo mga sir. Pinagkaiba lang. Meron tayong bike. Tsaka may cash prize. Same pa rin naman. Maganda lang kasi may konting din yung laro natin ngayon. Di ba? Okay. Sir Jake. Crossover. Hilas. Looking for someone to pass. Pass to opponent. Nice pass. Sorry. Sir Jake. Pass to Boss Nobu. Boss Nobu. Crossover. Stolen. Nakadalawa ka agad na sinyo. Nice shot. Okay, no good. Pass to Boss Nobu. Boss Nobu. Gripping the ball. Boss Nobu. Beats, grabe. Good. Mapait, mapait. Nice one. Grabe sa riba. Ay, grabe sa pwestuhan yun. Opia. Foul, tumawag. Yan, kamay lang pagka naka-foul. Good yan, good. Very good. Showing some sportsmanship. Normal yan na magka-pisikayan basketball yun. Ano score? 3-1 ba? Tama? 3-1? 3-1, okay, 3-1. Good, good, good. Okay. Grabe sa shooting yun. 3-2. Ay, din. 5-1, no? 3-1 kanina, so 5-1. Habol, Boss Nobu. Yun, Viral 3. Basket. Nice pass. Grabe naman yun. 6-1. Grabe sa pasahan na. Sir John! Uy! Check ball. Okay lang. 7-1. Running game. Kunan mo, maganda na laro nila. Good, good, good. Okay. Uy! Grabe si Vince lumundak. Parang walang injury yun ah. Parang di galing sa injury. Ba't may injured ba yan? Oo. Sprain din yan eh. Kakagaling lang. Yes, pagka ano, ikaw na maglaro ah. Pag sa akin. Nakakano ko lang, nakapakulit ko lang yung pinag. Wait kayo kanina, di ba? Ganda! Grabe yung galaw. Hirap chicken nun. Anong score? 9-2? Tuloy na. 9-3. 9-3 agad. Punta na dapat eh. Pero diretso. Puro shoot yung laro eh. Puro shoot eh. Rebound by Sir Jam. Sir Jam. Rebound. Crossover. Uy. Crossover. Sizing up. Crossover. Strong move. Hey! What's a call? There's a foul. Okay, good, good. Good call, good call. Labas ka agad. Nice. Nicely, nicely. Boss Mike, umatras. Sir Jake, Pinoy jumper. Nine-4. Habol pa, kaya pa yan. Time remaining, 15 minutes, mahaba pa yan, ha? Pwede pa kumabol yan. Sir Noble, Sir Jake, Sir Mike, Sir Nico, pwede pa kumabol yan. Kaya pa yan, Sir John. Yan. Ang ganda
tandaan yung game. Yan, guti, guti. Opia. Grabe naman, si Iwan mo. Sipag. Offensive rebound, kanila pa rin. Kanina. Okay, good, good. Guys, ganyan dapat pagka, alam nyo, halimbawa, na-outside nyo na, honest na lang tayo, nakita kayo ni Lord sa taas. Sa simpleng tawag, di ba? Practice natin yan. Oh! Grabe naman yun. Uy! Grabe! Nakatikuha ko sa air! Change score, change score. Grabe! Nakuha mo yun ba? Nice. Grabe naman yung nakatikuha ko sa air. Parang teenager yun ah! Grabe ah! Ganda ng galaw! Good hit! Good hit! Nice hit! Galing, galing, galing! Uy! Crossover! Okay! Stolen by Sir Nobu. Oh! Change piece! Uy! Grabe naman si Sir Nobu! Alam mo, babali yan. Parang na-fake rin na ka doon ah! Ako na Hindi mo naroon ako, okay na fake? Good hit! Oy! Nice one. Recover nila. Sir Nobu. Uy! Kinalan! Pwede yun ha? Kinalan! Ang lupit. Grabe naman pinapakita ni Sir Nobu Takahashi. Mukhang inspired ngayon eh, si Sir Nobu. Nakita ata sila ng Bebel Ups. Shoutout pala sa Bebel Ups ni Sir Nobu. Congratulations! Nakita ko parang may celebration, graduation, no? Yun. Grabe pag yo-yo-yo. Score! 0-7, 0-7. 0-7, 0-7. Lamang pa rin tatlo. 0-7. Tatlo pa rin tatlo. Good! Walang foul! Pag dito matawag ha? Sipag. Time remaining 12 minutes. Mahaba pa yan mga sir. Prepare yung game 1 winner tsaka game 2 winner. Prepare ha, next game kayo. Hey! Ganda. Sir Jake. Kinaliwa. Sayang. Sayang. Short. Vince. Uy! Stimo! Good. Good tao. Good. Grabe naman si Boss Mike. Grabe naman si Boss Mike. Boss Mike. You know, Boss Mike. Highlights. Ganda tignan, di ba guys? Pag tuloy-tuloy yung game natin, pag nagbibigayan sa calls, di ba? Pero may depensa, di ba? Hindi naman nag-giveaway, may depensa. Ganda tignan sa video guys, di ba? Oh, 3 points. Sir Nobu, happy. 2-8. Boss Mike. Boss Warren! Grabe naman yun. 3-8. Parang teenager to ah. Maglaro ngayon kakaiba. Ano nangyari dito? Grabe si Boss Warren ah. 3-8. Siwan ng katawan. Shoutout pala kay Boss Mac. MVP ng Antipolo. Boss Mac Gabrito. You know. Lalaro sa atin si Boss Mac. Oo, ano? Parang hindi matanda, no? Oo. Parang kayo Boss Mac eh. Gandang laban niya. Kalaban nila yung game 1.
Game 1. Game 1 winner, game 2 winner. Ready kayo ha? So parang 30 players lang, no? Okay. Grabe naman yun. Luka Doncic. 9 minutes ha? Bumawi. Ano Hey! score? Ano score? 4-0. Okay guys, pwede pa pala. Since tatlo lang tayo, ang manalo dyan, may chance pa ha, na lumaban sa championship ha. Pwede pa, may chance pa yan. Since 30 players lang tayo, so dapat 40 eh. So yung manalo dyan, may chance pa. So ganyan nyo. Kaya James. Sino yung mga nakalaban namin? Mga ano dito. Sergey, for 3. Logo. Lelo. Liwa. Goes over. Grabe sa pasa. Bounce pass. Hey! 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 What? Score. Wala ata si ano, Sir Gerald. 4-1. Si Iso. 4-1. Good. Wala si Iso, no? Sino? Si Iso. Si Gerald. Bakit tayo na? Training sa EYA. Kobe Bryant ang bola. Time remaining, last 8 minutes. Kung sino manalo dyan, may chance pa mag-advance sa championship. So, galingan nyo. Since 30 players lang tayo, yan. Depends sa maganda. Pwede pa mag-championship ha. Ang manalo dyan. Gucci, ganda. Uy, ano, pare. Yan, ganda na lang ako. Patay! Kanina pa rin! Wow! Good B. Ganda ng ano ha? Ganda ng game nyo. Three-point! 4-1 ha, 4-1. Lamang pa rin yung kabila. Time remaining, 7 minutes. Serjan, power you by Serjan Dehe. 4-2. Oh, Stoner. Serjan. Kuha pa rin ni Serjan. Pumeso ng press, hindi ka ng press. Oh! Time remaining, last 6 minutes and 30 seconds. Ito na laban. Oh. Nice one. Good D, pero better ball handling. Dodging. Pass to Bokin. Stolen is boss body. Good defense. All 4 ha? All 14. All 14. Lampas! Pinesa! Ilalim! Foul! Good job. Ganyan ang game ha? Mag-appearance pag nag-foul. Para kita sa video na sports kayo. Foul. Okay, good. Nice. Ganda ng match-up nito. Pinapakita talaga yung sportsmanship eh. Pag naka-foul, kakamay. Good. Pero matiin yung depensa, maganda. Ganda ng laro nila, no? Lapas! Uy, Sir Dave! Uy, nabitin kayo pa in 1 minutes! Recover the ball, pass number 3. Good yan, okay, papawis na. Good yan.
Sa liga, paano yun? Travel yan pag FIBA rules talaga. Pero pag ano, good yan. Papawis na naman. Labas ko na, labas. Okay. Number 23! Good, walang tawa. Backset yun. Kung labas yung bola, pwede yung magmadali ha. Cypher, lamang sila. Sir Jane, pula. Kinuha pa rin ni Sir Jane. Ang sipa, tinira na press. Wala pa rin. Kinuha ni Biggs. Boss Mike, dumidepensa kay Boss Juan. Back to number 23. Yan yung mga kapisa ko rin mga pangalan mo. Ang dami nyo kasi. Number 22 pala ito. Number 22, Ruben Paul. Uy! Grabe sa move yun! Foul down. Labas na, labas. Time remaining 3 minutes and 45 seconds. Anong score? Sir Nobu. Lamang isa. Kabila. Okay. Depensa lang. 3 minutes and 30 seconds. 3 minutes and 30 seconds. Kamaya. Depensa lang. Depensa tayo maayos. Para magandang tingnan. Yan, practice natin. Tumawag ng foul. Tumawag. Okay. Guys, practice natin yung honesty, ha? Practice natin, practice. Para maganda tingnan. Yan. Good. Okay, good. Goodie. Yan, kamay, ha? Pull up! Okay, good defense. Sir Jake, nagdadala ng bola. Dito pa, set lang daw, sabi ni Boss Nobu. Pinunat! Anong set? Hilo ko mo! Sure call eh. All four. Grabe si Sir Jake. Wala. Last 2 minutes and 20 seconds. All 5. Okay, all 5. Good yan ha? Good yan, depensa kayo. Ganda na laban. Sarap panood din ito. Goodie. Yan ha? Kamay ha? Pwede ito depensa, pero yung kamay. Good! Pwede ka bola. Sir Robo, nagkakaroon ng bola. Ano sabihin? Pira. Kaya James. Pwede ka bola. Toss coin. Stop time. Pwede ka bola. Kanina. Okay. Sabi, nang mananalo dyan, makakalaban dyan. Makakalaban pa. Makakalaban pa ang championship, no? Pag-asa pa. Pag-advance sa championship yung mananalo ka. Hindi. 1 minute and 14 seconds. Kasi 30 players lang tayo. So, pwede pa. Binuwan na natin na parang may mic eh. Iba yung laro nyo ha. Inanahan kayo lahat ha. Okay, foul down. Lamang yung yung ihawak ng bola, no? Depensa, no? 44 seconds ha. Kamay. Ay, sige, brother. Ay! Sige. Ingat, brother ha, ingat. Ingat. Ganda nung nasa niya, Isaiah 40 verse 31. Nasa jersey ni Kuya. Number 22, pass to number 23. Last 18 seconds. Foul. Last 13 seconds ha, lamang yan ha. 22.
Oh, toss coin, toss coin. Oh, toss coin. Toss coin mo. Oh. Okay, oh, sige. Oh, labas, labas. Okay lang yan. Oh, bigay na, bigay na. Ganyan lang, huwag kayo mag-alala. Ganyan tayo sa, community. Nagbibigayan, di ba? Nagbibigayan ng high school, ha? Hindi yung bigayan ng sakit, ha? Kakayan. Last 7 seconds, ha? Hey! 6! 5! Foul! May Sayang. Last 4 seconds, ha? 4 seconds. Grabe naman yun. Ano score ba? Tatabla lang o lamang kayo isa, di ba, Boss Wale? O, isa pa lamang. Tatabla pag nashoot nyo. O, depensa. Isa, last 4 seconds, ha? Depensa, depensa. Labas, labas bola, labas. Ikaklak ko lang yung time pagka ha? May pasa na. Four. Oy! Last 3 seconds. Last 3 seconds, ha? Last 3 seconds. Sino lamang? Sila Baswale. Kaya receive na lang yan, oh. Receive na lang. All lang daw, all? All lang ba? All 5? All 5? O sige, pag all, raise to ano na lang yan. Wala nang oras. All lang ba, all? Raise to 3. Alam ko may isa pa lamang. Isa pa lamang. May isa pa, may isa pa. Last 3 seconds. Kaya dapat tambangan na lamang nyo, di ba? Parang tagal lang laro nyo dito, ha? Sa Rosario, ha? Game. Alis lang tayo. 3, 2, 1. Game ball. Nice game. Yeah, good job, good job. Yeah, sports tayo, sports. Sayang. Okay na.